Masya Allah kan, Masya Allah yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nasi hadha wallahi hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa'a. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma marra rajulun akhar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadha?" Faqala, "Ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Hadha hariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa'a alla yushaffa' wa in qala alla yusma'a liqawli." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadha khairun min mil'il ardi mithli hadha." Muttafaqun alaih. Qawluhu hariyun huwa bi fathil ha'i wa kasr ra'i wa tashdidil ya'i ay haqiqun, wa qawluhu syafa'a bi fathil fa'. 40 berapa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun, melewati seorang ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li rajulin jalis, terhadap seseorang yang duduk saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapat kamu di dalam masalah orang ini? Orang ini bagaimana? Yang lewat ini bagaimana? Rajulun asyrafin nas. Wah, ini orang yang mulia di antara manusia, terpandang, semua mata manusia melihat kepada dia, mungkin karena ganteng atau orang berwibawa atau jabatannya tinggi. Min asyrafin nas. Hada wallahi, ini demi Allah, orang yang jalan ini hariyun, haqiqun, pasti, in khotob, kalau dia tadi itu meminang seorang perempuan, an yungkah, dia diterima jelas wis. Nggak pakai istikharah ini. Ya. Wa in syafa'a wa in, dan jika syafa'a, kalau dia menolong, an yushaffa, pasti dia tadi itu ditolong. Artinya kalau dia menolong seseorang, telepon sampai polisi, langsung iya siap, langsung sudah. Ya, dia langsung diterima sudah. Permohonannya langsung diterima. Kenapa? Kedudukannya ini orang adalah tinggi. Mungkin karena ketenarannya, mungkin karena tokohannya, mungkin karena nasabnya, mungkin karena itu. Kenapa? Orang yang terpandang ini. Fasakata Rasulullah SAW, maka diam Rasulullah, enggak dikomentari sama Nabi. Ya. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian melewati ada orang lain, si Cimaneng ini. Yang kedua ini lain lagi. Ya. Faqala lahu, maka berkata kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada siapa? Kepada orang yang duduk bersama beliau. Ma ra'yuka fi hadha? Gimana pendapat kamu dalam orang ini? Orang kedua ini lain lagi, bukan tokoh ini. Iya, bukan tokoh, bukan orang terkenal. Ya. Yang tadi itu mungkin naik Alphard misalnya ya. Yang ini mancal. Ya. Ya Rasulullah, hada rajulun fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang fakir ini. Orang tidak punya apa-apa, bukan orang terpandang. Hada hariyun, ini orang jelas. In khotob alla yungkah, kalau minang tidak mungkin dikasih sudah. Delok lamarani, boy. Ya, undi-undi orang mana ini ya. Tidak mungkin akan diterima lamarannya. Wa in syafa'a alla yushaffa, kalau dia tadi itu menolong, enggak mungkin akan diterima. Tolong Pak, ini tolong itu. Gini-gini. Ini tidak mungkin akan
kubris, tidak terpandang dia sebabnya. Wa in qala alla yusma' li qawli, kalau dia berkata usul memberikan pendapat, tidak akan didengar. Kenapa? Enggak ada martabahnya sama sekali. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menyatakan, hada, yang ini yang terakhir nih, yang ini khairun min mil ardi, lebih baik sepenuh bumi min mithil hada, daripada yang pertama. Seluruh penduduk bumi itu seperti yang pertama, jadi tokoh seperti itu dengan orang yang seperti ini, yang tawadhu ini, yang tidak merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik satu daripada sepenuh bumi seperti yang pertama. Artinya nilai di sisi Allah adalah bukan karena ketenaran, ketokohan, tapi nilai di sisi Allah bukan karena kekayaan, tapi nilai di sisi Allah adalah karena kebersihan hati, karena ketulusan, karena kezuhudan, karena ketakwaan. Wallahu a'lam. Fadhal Habib. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La zala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi yurabbi ashabahu wa yurabbi ummatahu, fa innahu al-murabbi al-a'zam lana سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أراد بهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصارا للوقت أنه يعلم أمته أن لا تتعامل بمجرد الظواهر، ولا تقيم الناس بظواهرهم، فإن الناس معادن، إنما تقيم بما في باطنها. فالمرء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، فالمرء تحت أفكاره وعقله لا تحت جبته وعمامته. عامله تعرفه ولا تغتر بمظهره ثم يخيب ظنك. فيعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكم لا تعاملون بالظواهر ولا تقيموا الناس بالخرق، فإن هذه الخرق تبلى، لكن مكارم الأخلاق لا تبلى ولا تبيد. فلو كان العلم بالعمامة لكنا كلنا لبسنا العمايم حتى نصير علماء، ولو كانت الرجولة باللحية والخصاء لكنا كلنا بلغنا مقام الرجولة. لا، لكن الرجولة أفعال تبرهن عن أن هذا الرجل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. العلم أفكار تعرف بها الأدوية التي تدخل في مجتمعاتنا الإسلامية، ثم نعلم ونعلم. بعد أن نعلم غيرنا كيف حصول الدواء لهذه الأمراض الحاصلة في المجتمعات الإسلامية، لأن العالم إذا سكت على المنكر فيزداد المنكر ويزداد، ويكون سكوته هو سبب في ازدياده، بل ربما كان سكوته حجة لغيره فيزداد المنكر. فإذا جاد أحد أن ينكر ذلك المنكر فصار من المنكر أن ينكر والعياذ بالله. فهكذا هذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلم أمته ليتخرجوا من إسكول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن تربية وأحسن تعليم. Nabi itu adalah pendidik utama bagi umatnya. Dan Nabi mengajari kepada kita untuk bisa menilai. Penilaian itu adalah bukan dalam batas dohir, tapi penilaian itu adalah masuk ke dalam sampai akhlak, bahkan ketulusan hati. Karena manusia itu bisa menipu dengan dohirnya, tapi manusia aslinya itu adalah batinnya. Dari perkataan kamu akan bisa mengetahui bagaimana
hati tadi itu manusia. Dari perbuatan kamu akan bisa mengetahui bagaimana rencana atau program hati itu manusia. Disinilah perlu satu ilmu yang membuat kamu tadi itu bisa mengerti dan bisa menilai apa penyakit yang ada di mujtama, pada masyarakat ini, sehingga kamu tidak terjangkit penyakit itu. Setelah itu ajarkan kepada manusia tadi itu penyakit tadi itu, supaya manusia itu selamat dan tidak terjangkit penyakit daripada itu. Kenapa? Orang yang mengerti tentang penyakit dan dia menghindarkan diri daripada itu penyakit serta mengajarkan, itu berarti orang yang baik. Dokter itu dia menjaga dirinya jangan sampai sakit dan juga mengajarkan merawat pasien untuk supaya sehat, mengajarkan bagaimana manusia tidak sakit. Disinilah ulama, orang yang punya ilmu, dia harus berpikir apa ini penyakitnya masyarakat nih. Dia harus ajarkan kepada mereka. Dia harus ajarkan kepada mereka jangan sampai terjangkit penyakit ini, apalagi masalah akidah ya, atau masalah aliran, jangan dibiarkan. Diamnya ulama itu sama dengan membiarkan penyakit akan menyebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, diamnya ulama bisa dijadikan hujjah. Jangan-jangan itu kiai aja diem kok, mau, nggak ada masalah. Akhirnya dianggap itu adalah hukum syar'i yang membolehkan perbuatan itu. Yang lebih daripada itu, yang menerangkan tentang keharaman perbuatan itu, kemungkaran perbuatan itu, dianggap melakukan kemungkaran. Kenapa? Gara-gara diamnya ulama. Orang ini paling bertanggung jawab. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam cerita hadis tadi itu, cerita yang di hadis tadi itu, bagaimana sikap seorang murabbi tadi itu. Nih nggak benar, nih benar. Sekalipun tampangnya zen, ini enggak. Sekalipun kostumnya bagus, ini enggak. Kalau memang karena pakai serban itu disebut ulama, cukup Anda beli serban 30.000 kain ulama. Bahkan begitu. Jadi ulama ente. Ya sama, kalau pakai beli ini apa itu namanya? Sama pakaian putih itu dokter, ya wakai sendiri dokter. Bambungan itu jadi dokter. Ya bukan begitu. Karena itu harus hati-hati. Orang dikatakan hebat kalau pakai jenggot misalnya, kalau pakai itu, ya wakai nanti hebat. Ya dilihat dulu, karena itu disinilah kamu tadi itu jangan terpukau dengan dohir, tapi dengan al-akhlak, nilai itu. Disitulah nilai daripada manusia, terpukau dengan nilai daripada perbuatan. Disinilah perlu satu kecerdasan bagi kita dalam menilai. ففي هذا الحديث يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نحكم الناس بمجرد الظواهر. تحكم على الإنسان بما تسمع منه وما ترى من فعله بما تسمع عنه. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خبر المؤمن خير من خبره، أي أنك عندما تسمع عنه بأخبار طيبة وتأتي وتجالسه وتحادثه ترى ما سمعته منه قليل في حقه. هذا هو المؤمن الصادق. هكذا كان عليه نهج السلف الصالح. علماء كبار يتصاغرون وكأنهم جهال، وربما يتكلم في المسألة في حضرتهم وعندهم في تلك المسألة عدة أقوال وعدة أوجه، ولا يتكلمون قهرا لأنفسهم، لأن أنفسهم تطالبهم بالحديث. لأن الإنسان يحب إذا عنده معلومة في مسألة معينة أن يظهر عضلاته أمام طلبة العلم، أن يظهر عضلاته أمام
أهل ذلك الفن. فهذه ليست من تربية السلف. تربية السلف يعاملون بحسب تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: ما رأينا في مجلس سفيان الثوري أعز من الفقراء، أي المتفقرين لله، وليس هم الذين ليس لهم مال، المتفقرين وافتقروا وسكنت نفوسهم لله سبحانه وتعالى. ما رأينا أعز منهم في مجلس سفيان، ولا رأينا أذل من أولئك ذوي الجاهات الذين يغترون بلباسهم وزيهم في المجالس. لكن صرنا في زمان إذا دخل صاحب السيارة آخر موديل عُمل وكأنه من أولئك الذين قد قربوا عند الله سبحانه وتعالى، فيعامل بحسب سيارته التي يركبها، ويعامل بحسب جواله الذي يحمله، وحسب ثوبه الذي يحمله، بل وينظر حتى لصارونه هل هو بيأس ولا هو وادي مور. لهذه الدرجة كنا في التأخر من هذه المعاملة. أين معاملة الرقي الإسلامي التي ربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه؟ أين هي؟ لهذا لما جاء هذا وزع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، الأقرع بن حابس 100 من الإبل. كانوا مؤلفة قلوبهم، بدليل أن بعضهم ارتد والعياذ بالله في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاد للإسلام بعد انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. فقال: يا رسول الله، تركت جعبل هذا من مساكين المسلمين، ما أعطيته شيء كاسها؟ قال له: لجعبلا أفضل عند الله من ملء الأرض مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري. هذا العلم عند الله. كيف قال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم ما استقر في باطن جعبل. هذا المسكين الفقير يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما استقر في قلبه من الإيمان واليقين والمحبة الصادقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يرتفع قدر العبد، وبهذا يكون له مقدار عند الله سبحانه وتعالى، وليس بمجرد الخرق، فإن الخرق لا ترفعك ولا تنزلك. فطالب العلم يستحسن له أن يلبس لباس طالبة العلم، وليس المعنى يلبس اللباس المرعبلة ويقول أنا متواضع. لا، ليس ذلك من التواضع، أنت تنقص مقدار العلم. لكن أن تعتمد على هذا اللباس هو المذموم. هذا اللباس يلبسه الجميل فيزيده جمال، ويلبسه القبيح نفس اللباس يزيده قبحا والعياذ بالله، لأن الجمال جمال الباطن، والقبح قبح الباطن لا قبح الظاهر. فلما عميت البصائر فصرنا نحكم بالظواهر، ونحن الآن نعيش زمان العميان، نعيش زمان العميان لأننا نحكم بالظواهر. فإذا هذا كما قال إذا خطبها الغني قالت بأصلي الاستخارة، وإذا خطبها الفقير قالت بأصلي الاستخارة. ليه؟ اعتمادا على الظاهر. إذا حسبها ابن الغني أو ابن الوزير قالت لا انشرح خاطري على طول بدون استخارة ولا مشاورة لأنهم اغتروا بالظاهر. والمأمور أن نسأل عن دينها أولا، وإن كان غني أو ابن غني أو وزير أو ابن وزير نسأل عن دينها أولا. وكذلك الرجل إذا قيل له اخطب امرأة قال بستخير الله، قال ما عاد ماشي رؤية ظهرت معي. ولو قالها ابنة فلان الغني أو الوزير قبلت بك قال خلاص انشرح خاطري. إذن أين الاستخارة هذه؟ نحن نريد الأشياء على حسب أهوائنا، لكن العاقل والمؤمن هو الذي يضع ميزانه وأعماله وأقواله كلها على ميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنعظم أهل العلم لكونهم أهل العلم عاملين بالعلم، فإذا لم يعملوا بعلمهم فإنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم.
والتواضع للظالم ظلم والتواضع للعاصي معصية. إذا الرضا عن الكفر كفر، والرضا عن المعصية معصية، والرضا عن الظلم ظلم. فهذا هو منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه وتعليمه لأمته. فمغزى هذا الحديث هو هذا التهذيب المنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أخلاقنا وأن يوفقنا وإياكم رؤية الحق والصواب فيما يحب ويرضى بجاه النبي محمد سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. Karena itu jangan kita terpesona dengan lohir saja, tapi lihat urusan batin, ya, supaya kita tidak tertipu. Ya, nilai manusia itu batin. Ya memang sih pakaian itu ada pengaruh, tapi bukan berarti nilai utamanya di pakaian. Bentuk dohir itu juga harus kita urusi, tapi bukan itu nilai. Iktimat kepada itu nggak boleh. Gambarannya begini, santri itu ya harus pakaian santri dong. Ya, pakaian santri itu pantas. Ulama ya pakaiannya ulama, begitu loh. Polisi ya pakaiannya polisi. Lah kalau polisi pakai serban, pakai imamah ya nggak pantas. Lah ulamanya pakaiannya sebenarnya seperti artis ya nggak pantas. Wah, pakai zahir. Yang penting hatinya, bati bagus ditambahi pakaian yang bagus, lebih bagus. Yang tidak bagus itu adalah hati jelek, pakaian bagus. Inti ini bukan ulama, tapi pakaiannya seperti ulama. Ini nggak benar. Penampilan hanya seperti ulama, wah pakai serban, tapi nggak ulama. Ini nggak benar. Nah kalau jadi ulama, jangan pakaian biasa. Ini namanya tidak menghargai ilmu. Inti kalau jadi santri, pakaiannya pakaian misalnya tukang patri misalnya. Inti nggak menghargai kesantrian. Sama dengan polisi misalnya, pakaiannya nggak pakaian seragam, inti nggak menghargai kepolisian kamu. Di sini kita harus paham. Karena itu bentuk batin itu harus lebih dibereskan, dan itu yang harus kamu perbaiki. Karena itu di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri dibilang tidak ada yang lebih terhormat di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri melebihi daripada fuqara. Yang dimaksud fuqara ini apa? Orang yang dia tadi itu berpenampilan atau hatinya seperti orang fakir terhadap Tuhannya, maksudnya ya. Bukan sok menjadi orang yang hebat, tokoh itu dan ini, enggak laku di majelis Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ketua, kepala, itu enggak laku. Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih senang condong kepada orang yang biasa. Jangan dianggap orang yang alim itu adalah orang yang pintar ngomong, kemudian menurut gol ini, menurut gol itu, apal bait itu, apal bait ini. Kadang-kadang yang lebih alim diem. Kenapa? Dia cukup berbicara satu kata, dua kata. Ini lebih alim. Kenapa? Karena dia tidak mau berkata-kata dengan hawa nafsunya. Dia akan memberikan ilmu kepada manusia yang dibutuhkan oleh manusia, yang sekiranya menjadi bahan untuk dia lebih takwa dan taat kepada Allah. Bukan pamer. Pamer apalan, itu kelasnya santri. Gitu loh. Itu kelasnya santri. Bawa betang tang tung ting tang tang tung ting tang tang tung ting, itu kelasnya santri, Mas. Kalau ulama nggak begitu. Ulama itu membimbing masyarakat gimana caranya bisa ngikuti yang hak, begitu. Itu pinter-pinteran. Kalau pinter-pinteran itu TK. Nah, itu kelasnya TK. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, karena itu jangan lihat penampilan model begitu. Tuh lihat bagaimana Nabi menggambarkan. Ya. Saking nggak dinilainya oleh manusia, sampai kalau minta anaknya orang, hasil istikharahnya nggak bagus, padahal orang khair nih. Ya. Tapi kalau sudah anaknya pejabat, anak itu subhanallah, langsung hati anak lapang. Ya, langsung lapang. Isu terang begitu subhanallah. Langsung anak. Nah pakai istikharah sudah mantep. Mantep opo ini. Ya,
Karena itu orang yang demikian ini adalah orang yang keliru bersikap. Ya. Itu lihat Nabi SAW ketika banyak ghanimah, orang-orang biasa yang baru masuk Islam kasih 1000 kambing, 1000 onta, 1000, waduh luar biasa. Ada orang miskin, orang ini takwa istiqomah, nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Ya Rasulullah, kenapa nggak ini kok itu? Kata Nabi, nih yang tak kasih ini lebih utama daripada yang tak kasih itu sepenuh bumi. Bukan karena dikasih banyak harta oleh Nabi itu karena nilai imannya, tapi kenapa? Karena dia lemah imannya, dikasih supaya mantap. Ini tidak kasih apa-apa, tetap cinta sama Allah dan Rasulnya. Karena itu jangan lihat orang kalau sudah disanjung berarti hebat. Belum tentu, belum tentu itu tadi, ya, belum tentu. Kalau dia nolong langsung telepon tok, Pak tolong ya, siapa wah siap ya, iya siap. Di sisi Allah nggak ada nilainya. Justru orang yang tergencet itu kadang-kadang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nomor 2, jangan jadi nomor pertama. Nilai hati. Tawadhu itu bagus, tapi jangan tawadhu kepada orang zalim dong. Jangan tawadhu kepada orang yang bermaksiat. Tawadhu kepada orang yang persis. Ada yang wajib tawadhu kepada orang tua, tawadhu kepada ulama, itu diperintahkan. Kepada orang-orang soleh, kepada aulia nggak apa-apa. Ini tawadhu sama siapa? Tawadhu sama siapa? Belum pernah menyembah kepada Allah, kafir kepada Nabi Muhammad hanya karena ketua partai. Tola'al badru. Ya Allah, ini gosidah capopo ini kalau gini ini tidak benar itu. Ya, alasannya menghormati tamu. Terus lah kalau yang lainnya yang menghormati kok nggak tamu yang lainnya kenapa nggak dihormati? Awas ya. Jangan Anda melakukan demikian, ya, jangan melakukan. Mudah-mudahan insyaallah selamat semua. على مقياس هذه القصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لجعبلا اسم صحابي من الأنصار أفضل من ملء الأرض من الأقرع بن حابس وعين بن حصن الفزاري. كان منهاج السابقين في تريم المحروسة على هذا المنهاج، لا يعاملون بالخرق وإنما يعاملون بالأخلاق. كان كل من أتى من جاوة في تلك الأيام الماضية الغالب يكون مغرور بالظواهر. كل من أتى من جاوة مغرور بالمال والجواهر. كان الغالب عليهم ذلك، والله أعلم إلى الآن، والله أعلم. كل من عليك الكلام هذا. كان هذا حالهم. جاءوا إلى تريم المحروسة جماعة من جاوة ولابسين اللباس الجميل والكوفية القبع هذيك الكلبد، ودخلوا يزورون أحد من الحبايب في تريم، فقالوا بعد ما قالوا نحن مستعجلين معازيم بغينا الفاتحة. يا خير مرحبا، مين معازيم؟ قال أنا فلان في مناسبة، وهو أنا معزوم كذلك، لكن كان الحبيبة هذا فيها ثياب مدهنة ما تبرق، ثياب الجاوة يا أميون تبرق، قاعد تبرق ثياب جاوة. كان يا ما كان يعني يأتوا مفتخرين بثيابهم، فقالوا خلاص لحظة بس أنا بتطهر وبروح معكم بنمشي مرة. قال أحسن بنتقدم نحن أحسن. استحقروا هذا السيدة لأنه كان ثيابه مدهنة، هي ما تبرك كما ثيابهم هكذا. فأطلع الله على ما في خواطرهم وأنهم ما يريدون المشي معه لرثة لباسه. فبس بعد قال لهم لا أحسن أنتم تقدموا، أنتم أحسن تتقدمون، أنا يمكن أخركم. فقال فرحوا مساكين الجاويين ذين. فذهبوا فرحانين وذهبوا إلى تلك المناسبة ووجدوا المجلس مليان هذا الزواج. بغوا مكان ما حصلوا مكان، ما أحد التفت لهم حتى، ولا أحد نظر إلى لباسهم ولا كافيهم المكلبتة.
فجلسوا آخر الناس عند الباب هناك، بس جلسوا فترة من الزمن، بعد شوي إذا بالناس يقولون وصل الحبيب وصل الحبيب، قام المجلس كله، فإذا هو ذاك السيد ذو الجبة المدهنة والكميجة المدهنة دخل وعمامته الملخبطة، دخل وقامت الناس إليه وتصافح، يقول لصاحبه لو كنا جينا معه كان أحسن فنحصل مكان زين. لكنهم غرتهم زهرة الحياة الدنيا. كان هكذا في تريم المحروسة تربية السلف الصالح. فإذا رأينا في أي مكان في تريم أو في غيرها غير هذا، أعلم أنه ليس من تربية السلف الصالح، أعلم أنه دخيل علينا في بلادنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية، فليس له من تربية وليسه ولا من تربية السلف الصالح، فإن تربية وليسه هي تربية سلفنا الصالحون في تريم، إذ أن أولئك الذين جاءوا وليسوا إلى جاوة هم ثمرة من ثمرات تريم ونتيجة من نتائج تريم، وما في جاوة من خير كله جزء من خير تريم، فالفضل الأول والأخير يعود في جاوة لتريم وأهل التريم. فمن حق أهل جاوة أن يتوسلوا بأهل التريم في كل نازلة تنزل بهم، فيرفع الله عنهم كل شر ويبعد عنهم كل لئيم، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, ada cerita ini dulu di Indonesia itu banyak yang datang dari negeri Yaman juga Indonesia, tapi ada yang hanya sekedar untuk cari duit, tapi ada untuk dakwah. Nah, ketika mereka datang pulang ke sana ke Tarim, sebagian mereka pakai pakaian nyorak dari Indonesia, pakaian sana seada-adanya dulu, ya. Nah, seada-adanya, wah tak nyorak begitu. Datang satu Habib. Habib ini orangnya zuhud, minta Fatihah. Bentar katanya, mau kemana? Kok keburu? Ada undangan kata dia. Oh, undangan di situ, aku juga diundang. Anak masuk kamar mandi sebentar ya, nanti anak bareng sama-sama kita. Enggak Habib, anak susu, anak berangkat duluan. Tahu Habib. Oh, dia karena pakai baju bagus, sarungnya bagus gitu. Ini Habib ini seada-adanya gitu. Oh ya sudah, berangkat duluan, nanti berangkat. Sudah pernah berangkat. Sudah. Ada di majlis itu ternyata sudah penuh. Orang penuh ada di sini nggak ada tempat, ada di belakang. Tapi nggak dimulai-mulai acara, nunggu Habibnya. Main, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habibnya datang, semuanya berdiri. Yang datang dengan pakaian begitu, serbannya seada-adanya. Oh, ini kopiahnya macam-macam guys ya, runci macam-macam sudah ya. Nah, ternyata yang terhormat adalah orang yang bersih hati, bukan pakaian itu dulu, ya, dulu begitu. Sehingga orang-orang tadi yang tadi itu yang merasa risih dengan pakaian penampilan begitu, ngomong, ya Allah, seandainya sama Habib ini kita ada di muka ya, gara-gara kita nggak mau, gara-gara karena dengan pakaian yang hebat ini, akhirnya kita ada di belakang. Itulah tarbiyatus salaf. Karena itu jangan hanya berpenampilan, tapi kamu tadi itu adalah tidak dengan hati yang bagus. Jadilah orang tadi itu yang dalam madharut tawadhu dan dalam madhar yang baik. Insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sebetulnya itu bukan hanya yang di mana-mana, hatta di Pasuruan begini ya. Wah, dari Jakarta datang lain bahasanya, gue misalnya. Iki yang Bonsari gue ini ya, mau penampilan ya, mau ada kemudian mau datang daripada Singapura, waduh bahasnya bahasa Singapura, ternyata di sana jadi pembantu, ya ada, nggak usah lah berubah, podo biasa mas ya, nggak usah berubah-berubah, tetap adatnya kamu sebagai muslimin adalah di sini, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana akhlaknya, itu sudah bagus kok di Indonesia ya. Itu sudah hebat kok ada di Indonesia, nggak usah dirubah-rubah.
nggak usah dirubah-rubah. Bagus yang sudah ada di sini sudah bagus. Tarbiyah yang baru-baru ini jangan. Iya. Yang dulu yang seperti Wali Songo, yang dulu yang seperti kiai-kiai yang soleh-soleh dulu bagus itu pakai serban mereka.